Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to start the drama Part 2, The Sea, written by Edward Bond. ये ड्रामा MA English Part 2 के सिलेबस में इंक्लूडेड है और हम इसका लास्ट सीन करने जा रहे हैं. लास्ट सीन या एंडिंग ऑफ ड्रामा अक्सर पेपर्स में आ जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. द सी बाय एडवर्ड बॉन्ड. हाउ मच डू यू थिंक दैट द लास्ट सीन इज़ जस्टिफाइड? Edward Bond, born 18 July 1934, is an English playwright, theatre director, poet, theorist, and screenwriter. He is author of some 50 plays. Bond is broadly considered one among the major living dramatists, but he has always been and remains highly controversial because of the violence shown in his plays. Edward Bond 1934 में पैदा हुआ. वो एक इंग्लिश प्ले राइट, थिएटर डायरेक्टर, पोइट, थियरिस्ट और स्क्रीन राइटर था. उसने 50 प्लेस लिखे थे. बॉन्ड जो है वो मेजर लिविंग ड्रामेटिस्ट में उसका नाम आता है और वो हमेशा हाईली कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि उसके प्लेस में वायलेंस दिखाई गई है. बॉन्ड ऑल्सो मेड सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू द सिनेमा. द सी इज़ अ मार्वलस एंड फैबुलस क्रिएशन बाय एडवर्ड बॉन्ड. बहुत खूबसूरत क्रिएशन है द सी बाय एडवर्ड बॉन्ड. It begins with a wild storm that shakes a small East Anglian seaside village and sets off a series of events that changes the lives of all its residents. इसमें दिखाया गया है कि इसकी शुरुआत एक बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहा होता है जो ईस्ट एंग्लियन सी साइड के विलेज को शेक करके रख देता है और उसके बाद वहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं जिनका ताल्लुक़ वहाँ के रेजिडेंट्स की ज़िंदगियों के साथ है. Set in the high Edwardian world of 1907, The Sea is a fascinating blend of wild farce, high comedy, biting social satire and bleak poetic tragedy. सी में वाइल्ड फार्स यानी वहाँ पे कॉमेडी दिखाई हुई है इसमें और इसमें बाइटिंग सोशल सटायर है और थोड़ी सी शायराना ट्रेजेडी भी दिखाई हुई है. बॉन्ड wrote the last scene as an epilogue to fulfill the theoretical resolution while he had finished the play before the last scene. बॉन्ड ने लास्ट सीन जो है वो एक एपिलॉग की तरह लिखा है और उसमें एंड लिखने से पहले ही उसने वो ड्रामा ख़त्म कर दिया है और एंड जो है वो रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि वो खुद ही सोचें कि इसके बाद क्या होता है. सो ही हैज़ फिनिश्ड हिज प्ले बिफोर द लास्ट सीन. लास्ट सीन से पहले ही उसने अपना प्ले ख़त्म कर दिया है. He wrote the last scene to elaborate the theme of this play. This scene mainly consists of speeches of Evans. आखिरी सीन में Evans की speeches हैं by which he wants to assert that exploration is more important than destination in life. कि ज़िंदगी में जो मंजिल का आप तयन करते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको एक्सप्लोर किया जाए. Life is a continuous strife. Life मुस्तकिल जदोजहद का नाम है. There is no end to life. ज़िंदगी का कोई ख़ात्मा नहीं है. There is only change which is required. Nothing else is more significant. सिर्फ तब्दीली रिक्वायर्ड होती है और इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है. In the last scene, Evans gives the real message of life. Evans here can be called the spokesman of the author. आखिरी सीन में वो ज़िंदगी का हकीकी मैसेज देता है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑथर का स्पोक्समैन है. He is living in dehumanizing and violent society. So he represents alienation of an individual. कि किस तरह से एक इंसान जो है वो alienation की तरफ जाता है under capitalism. He indicates an era when destructive contradictions of social and political institutions had filled the hearts of the people with doubt and fear. वो उस ज़माने की तरफ इशारा करता है जब डिस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रडिक्शंस होती थी सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जिसकी वजह से लोगों के दिल में खौफ और डाउट पैदा हो जाता था. दे वर हाईली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक, मॉरल, आइडियोलॉजिकल एंड फिज़िकल थ्रेट्स. वो इन तमाम थ्रेट्स के अंडर थे. इट वाज टू हार्ड टू मेक हार्मनी इन दैट वर्स कंडीशन. और ये बहुत मुश्किल था कि वो पीस कायम करें, हार्मनी पैदा करें उस वर्स कंडीशन में.
The last scene mainly consists of conversations between Willie and Evans. Willie Carson और Evans के बीच में गुफ्तगू हो रही होती है, तो लास्ट सीन उसी पे मुनसर है. In the two preceding scenes, Willie appears before us with new passion and strength to resolve the matter. हमें आखिरी सीन्स में विली बहुत जोश में नज़र आता है, नए पैशन के साथ दिखाई देता है कि वो इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहता है. इन द लास्ट सीन वी सी दैट ही इज़ स्टिल अ प्रे टू डाउट्स. और आखिरी सीन में हमें वो दिखाई देता है कि वो जैसे अभी तक डाउट्स में मुब्तला है. हियर इवेंट्स confirm what Willie knows. Being well aware of the savagery and aggression of the world, Willie shares his feelings with Evans and says, "How can you bear to live? I'm not sure if I can bear it." Evans जो है वो कंफर्म कर रहा होता है कि विली क्या कुछ जानता है, और वो इस तमाम ये जो सेवेजरी है और एग्रेशन है इस दुनिया की, उससे वेल अवेयर होता है. और फिर वो ये बात अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है उसके साथ, इवेंस के साथ, और कहता है उसको कि किस तरह से तुम ये ज़िंदगी गुजारे हो, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैं ये सब बर्दाश्त कर सकूँगा. Evans offers Willie a positive vision. He still emphasizes the difficulties, but he counsels hope. वो उसको एक पॉजिटिव विजन दिखाता है और इस बात पे ज़ोर देता है कि डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन वो इस बात पे भी उसको इनकरेज करता है कि उसके लिए बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स हैं आगे फ्यूचर में. He wants to say that hope has an upper hand over difficulties. वो यही बात कहता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद का जो है वो डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर अपर हैंड है. He says where there is life it kills things after all. वो कहता है कि जहाँ ज़िंदगी है वो उन चीज़ों को ख़त्म कर देती है. After all, it kills things after all. This is called the philosophy of dialectics, that everything creates its own opposite. Dialectics से मतलब है कि हर चीज़ जो है वो अपना ऑपोजिट क्रिएट करती है. लाइफ क्रिएट्स डेथ, ज़िंदगी मौत को क्रिएट करती है, एंड डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और मौत जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है. लाइफ ईट्स अप itself, लाइफ फीड्स ऑन itself. द प्रोसेस ऑफ लाइफ इज़ गोइंग ऑन थ्रू आउट द यूनिवर्स. पूरी यूनिवर्स में ये ज़िंदगी का प्रोसेस चल रहा है. लाइफ एंड डेथ मेक्स अ हारमनी. ज़िंदगी और मौत जो है वो एक बैलेंस कायम करती है. डेथ इज़ नॉट द निगेशन ऑफ लाइफ. इवेंस इन्फॉर्म्स विली दैट. वो कहता है डेथ जो है वो लाइफ की निगेशन नहीं है. इवेंस विली को इन्फॉर्म करता है कि आई बिलीव इन द रैट, व्हाट द वर्स्ट थिंग यू कैन इमेजिन. कि मैं एक चूहे पे यकीन रखता हूँ और इससे बदतर क्या चीज़ होगी. Where the rats are present, there is destruction. जहाँ चूहे मौजूद होंगे वहाँ destruction होगी. Rats are found in ruins, but they are very prolific. जी, rats ruins में मौजूद होते हैं लेकिन वो बहुत productive होते हैं because rats build nest. It means simultaneously rat is a symbol of destruction and creation at the same time. यानी वही destruction करता है और वही creation करता है. Rats represent the minimum and lowest of life, which are destructive but vital. It means life may be reduced to its minimum, still it will survive. Rats जो represent कर रहे हैं ज़िंदगी की lowest form को, वो destructive है लेकिन vital है, और इससे मतलब ये है कि ज़िंदगी जो है वो reduced हो गई अपने minimum पे, जिसका मतलब ये है कि ज़िंदगी फिर भी survive करेगी. Life will be triumphant in the end. ज़िंदगी आखिर में जीत जाएगी. That is the Darwin's theory of survival of filthiest. Darwin की theory थी survival की, जो कि survival of filthiest कहलाती है. It means resilience saves. Author exemplifies resilience with rats. Author जो है वो exemplify कर रहा है resilience को rats के साथ. For rats have resilience, and where is resilience there is survival. जहाँ पे resistance है, resilience है, वहीं पे survival होता है. Huxley said, the insects were dying and the eggs were opening. यानी insects एक तरफ मर रहे थे और उन्हीं के बच्चे जो है वो पैदा हो रहे थे. It means that even in the worst situation there is hope. Life holds out. यानी बदतरीन हालत में भी उम्मीद कायम होती है, उम्मीद की एक किरण होती है. There is no destruction but reputation, only as Evans says. कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती लेकिन उसकी रेपुटेशन होती है, जिस तरह से इवेंस कहता है. I believe in the rat because it has seeds of rat catcher in him. वो इसलिए रैट पे यकीन रखता है क्योंकि
اس میں وہ سیڈز ہوتے ہیں ریٹ کیچر کے. اٹ مینس دیٹ لائف کریٹس ڈیتھ. زندگی موت کو کریٹ کرتی ہے. اٹس اون ڈسٹرکشن. اپنی ہی ڈسٹرکشن کو. ایوان سیز دیٹ ہی بلیوز ان وائز ریٹ کیچر. دیٹ مینس کانشیس مائنڈ. وہ وائز ریٹ کیچر پہ بلیو رکھتا ہے جس کا مطلب ہے کانشیس مائنڈ. وین دا میٹر از alive, mind is alive. Then hope will also alive to support the exhausted life. کہ جب میٹر الائیو ہوتا ہے تو مائنڈ الائیو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امید بھی قائم ہوتی ہے. امید قائم ہوتی ہے تو یہ ہے کہ وہ سپورٹ کرتی ہے لائف کو, ایگزاسٹڈ لائف کو, کہ آپ تھک چکے ہوتے ہیں, ہار چکے ہوتے ہیں, لیکن امید جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے جگاتی ہے. ایوان سیز our brains won't be big enough. They will transplant the essential things into a better container. یہ بھی ایکچوئل کوٹ ہے, اس کو نوٹ کر لیجیے. In Paradise Lost, Book 1, Milton wrote in the speech of Saturn about the power of human mind. Saturn says, the mind make a heaven of hell, a hell of heaven. جی آپ نے پارٹ 1 میں پیراڈائز لاسٹ بک 1 پڑھی ہوگی اور یہ بہت مشہور کوٹ ہے کہ دماغ ہی جو ہے وہ خود ہی ہیون کو ہیل بناتا ہے اور ہیل کو ہیون. دس از رائٹرز فورسائٹ دیٹ آر برینس ول انہینس دا ورکنگ آف کمپیوٹرس. یہ رائٹرز کی فورسائٹ ہے کہ ہمارے برینس جو ہے وہ انہینس کریں گے کمپیوٹرس کی ورکنگ کو. فزیکل لمیٹیشنز ول ناٹ بی دیئر. لائف ول بی ڈیلیکیٹ بٹ اٹ ول تھرائیو آن اسٹرانگ بیسس. دا مینرز آف لائف ول چینج بٹ لائف ول ریمین. کہ زندگی کے طور طریقے بدلتے رہیں گے لیکن زندگی اسی طرح قائم رہے گی. لائف کنسسٹ ان کانٹرڈکشن. ون ڈے دیز کانٹرڈکشنز ول ریکنسائل. زندگی میں اختلاف رہیں گے لیکن یہ اختلاف وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے. A balance between labor and capital will remove every strife. اور یہ بیلنس قائم ہو جائے گا لیبر اور کیپٹل کے بیچ میں اور وہ ریموو کر دے گا ہر جد و جہد کو. Finally, world will read from contradiction to reconciliation. اور آخر میں دنیا جو ہے وہ کانٹرڈکشن سے ریکنسالیشن کی طرف آ جائے گی. Ending his speech, Ivan says, no, go away, but you must still change the world. کہ تم چلے جاؤ یہاں سے لیکن تمہیں اس دنیا کو بدلنا ہے. The message is the change. چینج کا اس نے میسج دیا تھا ولی کارسن کو. Either change your world or change this world, for another stagnation is not good. وہ کہتا ہے یا اپنی دنیا بدل لو یا اس دنیا کو بدل دو, لیکن اسٹیگنیشن اچھی چیز نہیں ہے, کہ ایک ہی جگہ رکے رہنا اچھی چیز نہیں. From beginning to the end of the play, Willie and Rose both undergo the process of development. ان میں آپس میں emotional relation ہوتا ہے جو slowly develop ہوتا ہے. Rose is sentimental and emotional. According to Willie's point of view, emotionalism is not good. ویلی کے مطابق ایموشنلزم ایک اچھی چیز نہیں ہے. آپ کو ضرورت سے زیادہ ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. لائف از اے چیلنج, ریالٹی از اے چیلنج. حقیقت بھی چیلنج ہے. Bond wants to say that do not be caught down with fear. Try to confront the problems and realities of life. وہ کہتا ہے کہ زندگی سے ڈر کے نہ بیٹھ جاؤ لیکن فیئر کو فیس کرو اور اپنے پرابلمس اور زندگی کی حقیقتوں کو کنفرنٹ کرو, ان کو فیس کرو. ادروائز لائف ول بی ویری میزریبل. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زندگی بہت میزریبل ہو جائے گی. دیر شوڈ بی نو اسکیپ. فرار کا کوئی راستہ نہیں. ولی از ٹرائنگ ٹو ڈریگ روز آؤٹ آف سینٹیمنٹلزم. وہ اس کو ایموشنلزم سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. دس از دا ٹرننگ پوائنٹ آف دا پلے. دس از دا کلائمیکس. دیر آر 4 ایٹیچیوڈس آف لائف ڈسکسڈ ہیئر. یہاں پہ 4 ایٹیچیوڈس ڈسکس کیے گئے ہیں زندگی کے. فرسٹلی از کنفرنٹیشن دیٹ از شون بائی ولی, کہ وہ کنفرنٹ کرتا ہے, فیس کرتا ہے زندگی کو, دنیا کو. سیکنڈلی اسکیپزم بائی روز. روز اسکیپ کرنا چاہتی ہے. تھرڈلی انسٹیڈ آف کنفرنٹنگ فلاسفائزنگ دا لائف لائک ایوانس. ایوانس زندگی کو, دنیا کو فیس نہیں کرنا چاہتا, اس کے بجائے وہ لائف کو فلاسفائز کر رہا ہے. فائنلی obsession دیٹ از adopted بائی ہیچ. اور ہیچ جو ہے وہ obsessed ہوتا ہے اپنی چیزوں کے بارے میں. So there are these 4 attitudes described here. Slowly Rose tries to be rational and practical. لیکن روز جو ہے آہستہ gradually rational ہوتی جاتی ہے, سمجھدار ہوتی جاتی ہے اور practical ہوتی جاتی ہے. Death of Collins, consequence in the union of Willie and Rose.
کہ کالنس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ولی اور روز اکٹھے ہو جاتے ہیں. This shows that the death creates some new things. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت جو ہے وہ کچھ نئی چیزوں کو کریٹ کرتی ہے. At the end of the final scene, Rose says to Willie, اس فائنل سین کے آخر میں روز ولی سے کہتی ہے that the packing is finished, we must not miss our train, کہ پیکنگ ختم ہو چکی ہے اور ہمیں اپنی ٹرین مس نہیں کرنی. And Willie in response says, I came to say goodbye and I'm glad you. And اس کے بعد جو ہے وہ بارڈ نے یہاں پہ ختم کر دیا, اس کا سینٹینس کمپلیٹ نہیں کیا. ولی یہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے رسپانس میں کہ میں گڈ بائی کہنے آیا تھا لیکن میں خوش ہوں کہ تم بھی یعنی تیار ہو, تم نے پیکنگ کر لی ہے, تم میرے ساتھ جانے پہ راضی ہو. دس از دا اوپن اینڈنگ آف دا پلے. اس کو اوپن اینڈنگ کہتے ہیں. As this reflects the complexities of life and life is not capable to resolve its problems completely, so there is no ending of problems. یعنی زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. There is no ending of problems in life. Rose and Willie are going forward unknown destination in search of a peaceful change. روز اور ولی دونوں تیار ہیں کہ وہ ایک ان نون ڈیسٹینیشن کی طرف اپنے سفر کو سٹارٹ کریں. روز اور ولی دونوں جو ہیں وہ کسی پیسفل چینج کی تلاش میں ہیں. ایڈورڈ بانڈ says that I left the last sentence of the play unfinished because the play can have no satisfactory solution at that stage. وہ کہتا ہے میں نے یہ جملہ نامکمل چھوڑ دیا کیونکہ اس موڑ پہ پلے کا کوئی بھی سیٹسفیکٹری سولوشن نہیں تھا. To conclude, we can say that it is quite right that life is different for everyone. یہ بالکل صحیح ہے, زندگی ہر ایک کے لیے مختلف ہے. And everyone has different attitude towards life. اور ہر ایک کا زندگی کی طرف مختلف ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. It may be put up this way that last scene of the play is justified. یہ کہا جا سکتا ہے کہ last scene جو ہے وہ justified ہے. Rose and Willie have to go away and help to create a sane society. روز اور ولی کو وہ سوسائٹی چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہیے تاکہ وہ کریٹ کر سکیں ایک سین, ایک نارمل سوسائٹی کو. اینڈ اٹ از فار دا آڈینس ٹو گو اوے اینڈ کمپلیٹ دا لاسٹ سینٹینس ان دیئر اون لائفس. اور یہ آڈینس پہ تھا کہ وہ بھی جائیں اور یہ جو آخری سینٹینسز کو کمپلیٹ کریں اپنی زندگیوں میں, اینڈ اکارڈنگ ٹو دیئر اون پرائرٹیز, اور جس طرح سے وہ محسوس کرتے ہیں اپنی پرائرٹیز کے مطابق. اٹ مینس دیٹ لائف از اے کنٹینیوس ایکسپلوریشن. زندگی ایک مستقل ڈسکوری یا ایکسپلور کرنے کا نام ہے. اینڈ دیر از نو اینڈنگ اینڈ نو ڈیسٹینیشن ان لائف. زندگی میں کوئی اختتام نہیں ہے, کوئی منزل نہیں ہے. Play has ended at an optimistic note that the only hope is the change. کہ امید ہی ایک تبدیلی ہے اور وہی آپ کی ایک پازیٹیو ویژن لے کے آتی ہے آپ کی زندگی میں. Thus life is everlasting turmoil. زندگی جو ہے ایک مستقل ٹرموائل ہے, ایک آپ کی زندگی میں ایک وہ سفرنگ ہے, جد و جہد ہے, اسٹرگل ہے. Life does not seek solutions but moves ahead. زندگی سولوشنز کی طرف نہیں جاتی لیکن وہ آگے چلتی جاتی ہے. Life is very complex. If you try to oversimplify life, you will lose your sanity. اگر آپ زندگی کو زیادہ ہی سمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی سینٹی ختم ہو جاتی ہے. So this was the complete answer and I hope you have understood that the ending is justified. اور اس کویشچن کو کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ اس کی سمری پڑھ لیں اور ایک دفعہ آپ کے مائنڈ میں ہو کمپلیٹ سینیریو کہ پوری کہانی میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے, so that only then you will be able to understand the ending of this play. Till then, students, this is your host Samya Umar signing off from MA English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications. If you have any sort of queries or questions, you are most welcome to comment below. Take care and Allah Hafiz.